Vežeš sigurnosni pojas, osjetiš potisak motora i slijepo vjeruješ da su avion i posada nepogrešivi. Ali što ako ti kažem da je, na visini od 10.000 metara, stvarnost puno uznemirujuća? Danas ćemo razotkriti tajne koje aviokompanije najradije drže u mraku. Od onoga što putuje ispod tvojih nogu, do odvratne istine o tome što zapravo udišeš. Pripremi se, jer ovih 10 činjenica zauvijek će promijeniti način na koji letiš. Idemo punom snagom. Broj 10. Ljudski teret ispod tvojih nogu. Kad predaš kofer na šalteru, misliš da putuješ sam za sebe. Ali varaš se. U prtljažnom prostoru, točno ispod tebe, prevozi se teret od kojeg bi se mnogima sledila krv, ljudski organi. Srce i bubrezi putuju komercijalnim letovima iz čiste logistike, jer je to najbrži način da stignu gdje trebaju. Najjezivije je ovo, s njima često rukuju isti radnici koji bacaju i slažu tvoju prtljagu, a to ima posljedice. Jedno je istraživanje pokazalo da su stotine organa postale neupotrebljive ili su nestale zbog problema u prijevozu. Zamisli da ti život ovisi o transplantaciji, a organ se izgubi kao još jedan kofer. To je stvarnost koja putuje ispod tvojih nogu. Broj 9. Laž o beskonačnom kisiku. Svi smo vidjeli sigurnosnu demonstraciju, ali ono što ti ne kažu jest da te maske nemaju beskonačno zraka. One rade putem kemijske reakcije i traju samo između 10 i 15 minuta. Teoretski je to dovoljno da pilot spusti avion na nižu visinu. U praksi je to utrka s vremenom, i to pri ogromnim brzinama. I to pod uvjetom da uopće rade. Inženjeri su prijavljivali ozbiljne kvarove. A u novim incidentima putnici su govorili da maske jednostavno nisu davale ništa dok je avion gubio visinu. 15 minuta zraka, ako imaš sreće da tvoja maska radi. Razmisli o tome. Broj 8. Kava s fekalnim bakterijama. Avion je leglo klica, ali najveći problem je voda iz spremnika koja se koristi za tvoju kavu. Ti se spremnici često čiste toliko loše da su analize pronašle koliformne bakterije, izravan pokazatelj fekalnog onečišćenja. Drugim riječima, možeš završiti s tragovima izmeta u piću. I nije samo voda problem. Stolovi na preklop su prljaviji od WC školjke. Jedva ih prebrišu između letova. A bilo je i slučajeva da su putnici na njima mijenjali prljave pelene, doslovno nekoliko minuta prije nego što ti sjedneš i kreneš jesti. Odvratno, znam. Ali barem možemo vjerovati vrhunski obučenim profesionalcima koji upravljaju avionom, zar ne? Ta bi vjera možda trebala imati granice. Broj 7. Piloti izvan kontrole. Ideja da je u kokpitu uvijek sklad, to je fantazija. Napetosti su toliko stvarne da postoje liste neudruživanja, kako se piloti koji se ne podnose ne bi našli na istom letu. Ipak, sustav ponekad zakaže. Nedavno su se dvojica pilota potukla usred leta na relaciji Ženeva-Pariz. A ako se ne tuku, ponekad zaspu. Ekstreman umor doveo je do dokumentiranih slučajeva gdje su oba pilota zaspala u isto vrijeme, dok je avion letio na autopilotu. Tvoja sigurnost ovisi o ljudima, a ljudi griješe. Dok se u kokpitu bore sa snom ili međusobno, avion se suočava i s vanjskim prijetnjama koje zvuče gotovo smiješno, ali svake godine koštaju milijarde i dovode živote u opasnost. Broj 6. Perjati projektili. Udarci ptica su češći i razorniji nego što misliš. Ptica pri velikoj brzini postaje projektil. Može razbiti nos aviona ili izazvati požar u motoru. To često znači hitno slijetanje i ogromnu napetost u kabini. Industrija troši milijune na popravke. A situacija je toliko ozbiljna da istraživači testiraju ideju da na motore naslikaju goleme oči kako bi prestrašili ptice. Zvuči kao šala, ali opasnost je itekako stvarna. Broj 5. Paradoks najsigurnijeg sjedala. Nitko ne želi srednje sjedalo skroz straga blizu toaleta. A ipak, ako želiš preživjeti, statistika kaže da je to često najbolje mjesto. Podaci iz nesreća pokazuju da putnici u prvoj klasi imaju najmanju stopu preživljavanja, manje od polovice. S druge strane, oni nesretnici u srednjim sjedalima, u repu aviona, imaju oko 72% šanse da prežive. Ironija. Najneudobnije i najjeftinije mjesto često je ono koje ti najvjerojatnije spašava život. Broj 4. Noćna mora zajedničkog toaleta. Pričajmo o WC-u u avionu. Prvo, ona brava koju zaključaš unutra nije prava brava. To je više oznaka zauzeto.
Svaki član posade, a čak i putnik koji zna trik, može otvoriti ta vrata izvana za manje od 2 sekunde, podizanjem male metalne pločice. Često je skrivena ispod natpisa lavatory. Dakle, privatnosti zapravo nije garantirana. Ali pravi problem nije da te netko vidi. Pravi problem je da ti možda uopće nećeš moći ući. Ne postoji savezna regulativa koja aviokompanijama nalaže minimalan broj toaleta po broju putnika. Kako bi ugurale više redova sjedala i zaradile više, kompanije su godinama smanjivale broj i veličinu toaleta. Danas je normalno vidjeti avione poput Boeinga 737-800 s gotovo 140 putnika i samo 3 sićušna WCA. To znači beskrajne redove, blokirane prolaze i stvarnu tjeskobu u kabini. Na dugom letu, pogotovo uz turbulenciju kada moraš ostati vezan, nemogućnost odlaska u WC može vrlo brzo postati medicinski problem ili ponižavajuća situacija. A dok ti patiš u redu, ljudi zaduženi za tvoju sigurnost i uslugu pate na načine koje ne možeš ni zamisliti. I često rade to potpuno besplatno. Broj 3. Neplaćen i toksičan posao. Život kabinskog osoblja nije nikakav glamur. To je fizički iscrpljujući posao. I šokantno, velik dio tog posla nije plaćen. U mnogim velikim aviokompanijama satnica počinje tek kad se zatvore glavna vrata aviona. Sve prije toga, dolazak u zračnu luku satima ranije, prolazak kontrole, briefing posade, provjera sigurnosne opreme i kaotičan ukrcaj gdje se nose s bijesnim putnicima i prtljagom koja nestane. Sve je to neplaćeno. Mogu fizički raditi 4 ili 5 sati dnevno, a da za to ne dobiju ni centa. A na dugim letovima, prostori za odmor su klaustrofobični. Spavaju u skrivenim ležajevima, često odmah iznad pretinaca za ručnu prtljagu. To su uski prostori koji izgledaju kao lijesovi, dok im buka motora i putnika tutnji tik ispod. I da bude gore, nedavno su bile i masovne tužbe jer su nove uniforme nekih kompanija sadržavale toksične kemikalije. Posadama su uzrokovale jake osipe, probleme s disanjem, ispadanje kose i kronični umor. Doslovno, radna odjeća ih je trovala. Broj 2. Trik s kemijskom olovkom. Okrutno rukovanje prtljagom nije mit, to je operativna potreba. Radnici imaju neljudske rokove da utovare i istovare stotine kofera. Ne mogu biti nježni. Moraju bacati, gurati i slagati u sekundi. Ako kofer nije izdržljiv, puknut će. Točka. Ali lom nije najveći rizik. Najveći rizik je krađa. Onaj mali lokot na patentu. Gotovo je beskoristan. Netko s običnom kemijskom olovkom B i C može zabosti vrh u patent, razdvojiti zupce i otvoriti kofer za nekoliko sekundi. Uzme što želi. I onda opet zatvori patent tako da lokot prebaci s jedne strane na drugu, bez vidljivog traga da je kofer ikad otvoren. Većina radnika je poštena, ali organizirane mreže krađa u zračnim lukama postoje. Bio je i poznat slučaj zaposlenika koji je tijekom godina ukrao više od $800,000 u stvarima putnika prije nego što su ga uhvatili. Tvoja sigurnost je često iluzija. I za kraj, najjezivija činjenica od svih nije vezana uz jedan konkretan let, nego u samu filozofiju po kojoj se donose pravila koja bi nas trebala štititi. Broj 1. Pravila napisana krvlju. U industriji postoji morbidni izraz, tehnologija nadgrobnog spomenika. Znači ovo. Ogromna većina sigurnosnih poboljšanja, regulativa i dizajnerskih promjena, koje danas uzimamo zdravo, zagotovo nije uvedena zato što je netko bio pametan i predvidio problem. Uvedena je tek nakon strašne nesreće. Ljudi su poginuli, a istraga je otkrila kvar koji se morao ispraviti. Pravila zrakoplovstva pisana su krvlju. Vatrotporni materijali na sjedalima, svjetla za evakuaciju uz pod, sustavi protiv sudara. Gotovo sve postoji, jer je prije toga postojala tragedija koja je dokazala da je potrebno. Industrija često reagira, a rijetko djeluje unaprijed, pogotovo kad se sigurnost sudari s profitom. Često su potrebni brojni incidenti ili katastrofa s puno žrtava, da bi proizvođači i aviokompanije konačno potrošili novac na nužne nadogradnje. Svaki put kad udeš u avion, vjeruješ sustavu koji uči iz vlastitih grešaka, ali tek nakon što su te greške već koštale ljudskih života. To je to.
Leteći i dalje putuješ najsigurnijim prijevoznim sredstvom, statistika je jasna. Ali sljedeći put kad sjedneš u taj metalni cilindar, pogledaš kroz prozor i naručiš kavu, sjetit ćeš se da je stvarnost na visini od 10.000 metara puno složenija, prljavija i ponekad strašnija nego što ti žele prikazati. Ako ti je ova doza stvarnosti otvorila oči i želiš nastaviti otkrivati neugodne istine koje su svuda oko nas, razmisli o tome da se pridružiš našoj zajednici. Vidimo se u sljedećem videu.